नमस्कार। यही निकटरे आपण माने समस्ते भल भावे अवगत थिबे गोटे घटना को नहीं। कौन से घटना? बिजु जनता दलर सन्यासी तथा बाबू भैरव पांड्यान निकटरे जाइथिले भेनिजुएला। आउ से भेनिजुएला रे पहुँचवा परे किछि फोटो तांकर सोशल मीडिया रे छाड़ी देइथिले। तापरे सामाजिक गणमाध्यम एवं किछि प्रमुख गणमाध्यम रे बाबू भैरव पांड्यानकर भेनिजुएला गस्त नहीं चर्चा आरंभ हो गला। केवल घटना चर्चा रे सीमित रहिला ता नुहे। परे परे जो माने बाबू भैरव पांड्यानकर अनुगामी अछंती से माने ये चर्चा को आहुरी आगो को नहीं गले एवं एक विधिबद्ध प्रचार भी आरंभ करदेले बाबू पांड्यानकर भेनिजुएला गस्त को नहीं। आउ एबे भैरव पांड्यान कहीं जाइथिले भेनिजुएला, तांकु किए पठेइथिला बा किए डाकिथिला, ये गस्त पछर उद्देश्य कौन एवं जो प्रचारटी आरंभ करा जाइथिला पांड्यानकर अनुगामी मानक तरफरु से बाबद रे सबु सत सामना को आसीछि। यारी उपरे आलोचना करिबा आजिर एडिटोरियल ले। बाबू भैरव पांड्यान भेनिजुएला जिबा परे जो सोशल मीडिया हैंडलटी तांकर अछि इंस्टाग्राम रे सेथिरे किछि फोटो छाड़ी देले। आउ कौन लेखिथिले ताकु टिके भल भाबे आपण देखंतु और मने पकेबाकू चेष्टा करंतु। एइठु आरंभ होइतिला भैरव पांड्यानकर भेनिजुएला गस्त को नेकी ओडिशा राजनीति रे चर्चा। ये चर्चा केवल गोटे दी दिन में सीमित रहिला नहीं। प्रमुख गणमाध्यम को ये चर्चा चलीगला। ओडिशार किछि खबर कागज, टेलीविजन चैनल एवं जातीय स्तर किछि प्रमुख गणमाध्यम रे भेनिजुएला गस्त को नेकी बाबू भैरव पांड्यान को बाबद रे किभली लेखा सबु बाहरिछि, कि प्रकार प्रचार करा जाइछि ताकु टिके आउ थरे देखि नियंतु। ए सबु देखिबा परे आपण माने भल भाबे बुझी सारिथिबे बाबू भैरव पांड्यानकर भेनिजुएला गस्त पछर उद्देश्य कौन हेइ थाई पारे। ए प्रचार काहींकी करागला, ए प्रचार कौ माने कले? बिजु जनता दलर जो माने पांड्यान पंथी बा बाबू भैरवंकर अनुगामी सेई माने ए प्रचार को जोरसोर रे करुथबार आपण माने विभिन्न गणमाध्यम देखिथिबे। ए सबु घटना परे आमे प्रथमे यह एक मिछ प्रचार बोली प्रमाणित करने को चेष्टा कलु। आपनकर मने थिबो गोटे एपिसोड प्रसारित होइतिला ओडिशा पल्स रे, जार शिरोनाम थिला ये कौन आबू पुरुष, अर्थात बाबू भैरवंक चरित्र को ठीक मिसिला भली कालजयी साहित्यिक एवं गाल्पिक मनोज दासकर गोटे गपर चरित्र आबू पुरुष सहित आमे ताकू तुलना करिथिलु। ठीक जेमती आबू पुरुष को नेकी प्रचार करा जाइथिला, प्रचार तंत्र कामरे लागिथिला एवं परे कथा प्रमाणित हेइथिला। से गपटी रे आबू पुरुष चरित्र सहित वर्तमान बाबू भैरव पांड्यान को चरित्र को आमे तुलना करिथिलु एवं एहाको एक मिछ प्रचार बोली प्रथमे दर्शैबाकू चेष्टा करिथिलु। एक कथा आपनकर भल भाबे मने थिबो। एवं एबे बाबू भैरव पांड्यानकर भेनिजुएला गस्त को नेकी आहुरी सांघातिक खुलासा हिछि। ए खुलासा किए करिसंती? जातीय स्तर जड़े प्रतिष्ठित वरिष्ठ सांबादिक रुबेन बानर्जी। रुबेन बानर्जी तांकर एक शो रे बाबू भैरव पांड्यानकर भेनिजुएला गस्त बाबद रे जो कथा गुड़िक सामना को आनिचंती बा जो खुलासा करिसंती ताकू प्रथमे आपन टिके सुनि नियंतु। एबे खुलासा करू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एवं आई थिंक आई एम 95% करेक्ट। आपन जदि पांड्यान बाबूर से इंस्टाग्राम रे ओरिजिनल पोस्टटा देखिबे, मु कहली बहुत इंटेलिजेंट पोस्ट, सेठी ए सब कोइ माने मु भेटिली प्रधान राष्ट्रपति को, मु डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करी राष्ट्रपति को ब्रीफिंग देली ओडिसा रे केमती कोन काम होईची कहले। आउ गोटे इंटरेस्टिंग जिनिस से कहचंती सत्य साई, ए जो हमरो सत्य साई बाबा सत्य साई रो कथा कहचंती सेही पोस्ट एवं कहचंती जे वेनेजुएलार प्रेसिडेंट डेल्सी रड्रिगेज भी कहले
যে হ্যাঁ she also has faith in Satya Sai. তো Satya Sai, now you have to join the dots. ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କଲି ସତ୍ୟ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସତ୍ୟ ସାଇର ଯେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି। ସେମାନେ ଭେନିଜୁଏଲାରେ ରିଲିଫ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ, ଆଇ ହାଭ୍ ଚେକ୍ देयर वेबसाइट। তো ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ কোন সত্য সাই অর্গানাইজেসন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেসন তরফରୁ রিলিফ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କିପ୍ ଜଏନିଂ ଦ ଡଟ୍ସ। ଆପଣର ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଭେନିଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ମାର୍କ କରିଥିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି ଯେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁର ହେୟାର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ ଦାନ କରିବେ। କାହିଁକି? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ୟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁର ଆପଣର ଯେ ଦମ୍ଭ ଇଗୋ ସେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, ୟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। তো ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେରେ କ'ଣ ସେଇ ସତ୍ୟ ସାଇର ରିଲିଫ ଅପରେସନ ବୁଝାବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି କ'ଣ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ସତ୍ୟ ସାଇର ମେନସନ କାହିଁ କରିଲେ? ନାଉ ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ଲେ, ଅଲ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ମାନେ ସତ୍ୟ ସାଇର ରିଲିଫ, ସତ୍ୟ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭେନିଜୁଏଲାରେ ରିଲିଫ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ 95% ସର୍ଟେନ୍ ଯେ ସେଇ ରିଲିଫ ପାଇଁ ବୁଝାବୁଝି ସୁପରଭାଇଜ କି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସତ୍ୟ ସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସତ୍ୟ ସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ ଜଣାପଡୁଛି ତାର ଲଣ୍ଡା ହେବାର। ହଁ, ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ କନେକ୍ଟ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏ ଖୁଲାସା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଏକଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା ଭେନିଜୁଏଲା, କାହିଁକି ପଠେଇଥିଲା ଭେନିଜୁଏଲା ଏବଂ ଭେନିଜୁଏଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଏତେ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯେ ଉପନେତା ଅଛନ୍ତି ସୁଲତା ଦେଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଜିକାଲିର ନେତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କିଏ ଖୋଜୁ ନ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ଭୈରବଙ୍କୁ ଭେନିଜୁଏଲା ଖୋଜିଲା, ଭେନିଜୁଏଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଲା, ଭେନିଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଭେନିଜୁଏଲା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ମୁକାବିଲା କରିବା ଭଳି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ। একথা ওড়িশা ন বুঝিলা নাই, ভারত ন বুঝিলা নাই, কালে ভেনিজুয়েলা বুঝি নেলা। এ কথাটিକୁ বিজু জনতা দলর রাজ্যসভা সংসদীয় দলর নেতা হাত কাটিকি লেখি ଦେଇଛନ୍ତି। এইথরু বুঝি নিয়ন্তু এই যে প্রচার আরম্ভ করাগলা বাবু ভৈরবঙ্কর অনুগামী ভাବରେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମହୋଦୟ ଏ ପ୍ରଚାରର ବେଗକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ଟିକେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। যেহেতু এতে বড় বিপর্যয় আসিছি ভেনিজুয়েলারে ভূমিকম্প হয়েছি, তাকু কেমিতি ভাবে সজাড়ি হব, বিপর্যয়র মুকাবিলা করি হব, তার গোটে ব্লু প্রিন্ট রোড ম্যাপ প্রস্তুত করছেন ভিকে পান্ডিয়ান, যা চারিআড়ে আজ ভাইরাল হয়েছি। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରଚାରକୁ ବଢ଼େଇ ନେଲେ ସୁଲତା ଦେଓ। ବାବୁ ଭୈରବଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିଲା
ଭେନିଜୁଏଲା ସେ କଥାକୁ ବଖାଣିଲେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜିକାଲିର ଜଣେ ନେତା, ମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ ରଖିଲେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭେନେଜୁଏଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେସ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମାନେ ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶଟାକୁ ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଫଟୋ ପାଇଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଆମ ଦେଶରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦରକାର, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦରକାର, ତ ୟୁଏନ୍ କୁ ହିଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେମାନେ ହିଁ ଫୋର୍सेस ପଠାନ୍ତି, ट्रूप्स पठाती, मेडिकल एड पठाती, सब पठाती। तो सही समय से ही कहते किए एक्सपर्ट ये समय तो एक्सपर्ट को सेतବେଳେ खोजा जाऊ जो देखा से विके पांडियन को से खोजुंट यही व्यक्ति ही एते लार्ज स्केल रे एते बड़ स्तर जदि मैनेजमेंट की करि परियो ये होची माने करिकि देखैछन। ये फोटोज भी आमको माने माने सी विके पांडियन पठौना ये कोलंबियन गवर्नमेंट रु धीरे धीरे करिकि जेतल से पोस्ट करछन सेटा धीरे धीरे आम पाखु पहुंची तापर जेतले आम सर को कि आम नवीन निवास कि तांकर जो आखो पाखर समस्या जो पचारछन सेतले से कहछन हां मु अछि। ये सब सुनिला परे आपण माने भाबी नियंतु जे बाबू भैरव पांडियान प्रचार करिबा पाई बाट खोजुथिले आ तांको बाट मिली गला आउ सी टिके प्रचार आरंभ करू करू तांकर जो माने अनुगामी अछंती बा शिष्य शिष्या अछंती से माने ये प्रचार को केते बेगगामी करदेले। आउ एई प्रचार बाबद रे वरिष्ठ सांबादिक रुबेन बानार्जी कौन कहती ताको भी टिके सुनी नियंतु। তাহলে এই যে সবু চালিছি প্রোপাগান্ডা পাবলিসিটি পান্ডিয়ান বাবু মিছ কହୁଛନ୍ତି না সে তো তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কিছু কইনাନ୍ତି সে কোন কইଥିଲେ ক্লেম କରିଥିଲେ যে ମୁଁ মতে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ডাকিଥିଲେ কিংবা মতে ইউনাইটেড নেশনস পঠাইଛନ୍ତି না জমানু যদি মিছ কହୁଥିବେ তাহলে এই সবু বিজেডির নেতা নেত্রী এ মানে সবু মিছ কହୁଛନ୍ତି যে মানে সাইকোপ্যাথ। এতিকি শুনিবা পরে আউ আপনক মনরে দ্বন্দ্ব রহিবা উচিত নুহে। बाबू भैरव पांडियान भेनिजुएला कहीं जाइथिले तांको किए पठेइथिला आउ से पठेइबा खबर को प्रचार करिबा पाई गोटे बड़ उद्यम करा जाइथिला। एथिरे किछि द्विमत अछि कि ए सबु खबर देखिबा परे मु भाबिली ए बाबद रे आउ टिके अनुसंधान आवश्यकता रहिछि। बाबू भैरव पांडियान गले केमिथि सतरे सत्यसाई सेवा संगठन तांको पठेइछि कि नाही ए बाबद रे अधिक किछि बलिष्ठ प्रमाण मु खोजिबा को चाहिली आ मते जो प्रमाण गुड़िक मिलिला ताहा मध्य मु टिके आपनक पाखरे उपस्थापित करिवि। प्रथमे नजर पकई नियंतु पुट्टपुर्तिर सत्यसाई आश्रम सहित भेनिजुएलार संपर्क केते निबिड़। वर्तमान जी कामचला राष्ट्रपति रहिचंती डेल्सी रोड्रिगेज सी एई गत जून मासरे पुट्टपुर्ति आसतिले। मु एक कथा कहू नाही ए खबर को देखंतु ए फोटो गुडी को सब भल भावे देखंतु। डेल्सी रोड्रिगेज गत जून मासरे साई बाबा आश्रम पुट्टपुर्ति आसीथिले प्रशांति निलयम को विभिन्न कार्यक्रम में जोग देइथिले बाबा प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करथिले। एक कथा प्रमाणित कला भेनिजुएलार कामचला राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज सहित साई बाबा पुट्टपुर्ति आश्रमर संपर्क बेस निबिड़। केवल ये थरे नुहे 2023 मसीह 2024 मसीह डेल्सी रोड्रिगेज आसीथिले पुट्टपुर्ति आश्रम को बुलिबा पाई बाबांक आश्रम रे अनेक कार्यक्रम रे मध्य सी सामिल होइथिले। अर्थात वर्तमान कामचला राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज सहित पुट्टपुर्ति आश्रम रो एक निबिड़ संपर्क रही बेस किछि वर्ष धरी। ए संपर्क केवल वर्तमान कामचला राष्ट्रपति सहित भेनिजुएला रही ता नुहे ए संपर्क आहुरी पुराणा आहुरी निबिड़। आपण पचारिबे केमिति जे राष्ट्रपति थिले जहां को अमेरिका गिरफ करिछि
ନିକୋଲାସ ମ୍ୟାଡୁରୋ ସିଏ 2005 ମସିହାରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ଖବର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବାହାରିଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡୁରୋ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଲଟିଥିଲେ, ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା, ଏ ନେଇକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 2005ରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡୁରୋ ଆସିଥିଲେ ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଏ ସାଇବାବାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଫଟୋ ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହେଲା ତାପରେ ପରେ ପୁରା ଭେନିଜୁଏଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭେନିଜୁଏଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବା ସରକାର ସହିତ ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତିର ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଦିନର, ବେଶ୍ ପୁରୁଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ଭେନିଜୁଏଲା ସହିତ ସାଇବାବାଙ୍କ ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସୂଚିତ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଭେନିଜୁଏଲାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭେନିଜୁଏଲା ସରକାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ NGO ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭେନିଜୁଏଲାରେ, ସେତେବେଳେ ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା 50ରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ବି ଭେନିଜୁଏଲାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭେନିଜୁଏଲା ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ନିକୋଲାସ ମ୍ୟାଡୁରୋ, ସିଏ ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଆସିବା ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍, ସେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପୁଟ୍ଟପୂର୍ତ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଆସୁଛନ୍ତି? ଅତଏବ ଏ ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭେନିଜୁଏଲା ଯାଇଛନ୍ତି ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବା ସଂସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେଇକି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ବା ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଏ ନେଇକି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ପଠେଇଥିଲା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ। ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର ଆଉ ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗପର ଚରିତ୍ର ଆବୁ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆବୁ ପୁରୁଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଯେ ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଭେନିଜୁଏଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା ଭେନିଜୁଏଲା ଗସ୍ତ ପରେ ଏ ପ୍ରଚାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି କରିଥିଲା? ଜଳ ଜଳ କରିକି ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭେନିଜୁଏଲା ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଗସ୍ତ ପରେ ସେ ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରଟିଏ ଚଳେଇଲେ ତାହା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ମଳିନ ହେଇଥିବା ଛବିକୁ ମାଜି ମୁଜି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ
ए नाटक को किभली लोक माने देखिबे से नहीं कि व्यवस्था करने को मध्य कहिथिबे निश्चय। आउ जदि ये सबु तथ्य सत नुहे ताहले ए बाबदरे स्पष्टीकरण किए रखिबा उचित, बाबू भैरव पांड्यान बा तांकर अनुगामी माने ना नुहे? आपण माने टिके विचार करंतु। एट शेष करबा एडिटोरियल। नमस्कार।